Your music. Your listening pleasures. Sing it, Cebu! Yay! Yay! Hola! Hola! Magwala-ula na tani! Hola, bonjour. Kaya natay bisita. Natay bisita nga gikan gyud sa Hola. Palaran kaayo ang atong kahaponon kay Yes. niadyo dakig-uban nato fresh from Yes. Europa. Hola! Unya, mayong hapon kanyong tanan, Cebu City, Pilipinas, o uban pang suok sa kalibutan. Tibuok kalibutan. Welcome to Sing It Cebu, Sabado na usab, o kauban usab nato ang mga nagkalain-laing mga dagway sa kinabuhi. Yes. Amen. O guban po nato karon atong natay guest nga gikan pag sa ilaha. Kain sa kahayop din Oo. ka planetaha kuya. Sige, Makita palaila ninyo. kuya. Unya karon atong sa ikuan ang atong ang feelings karon kay medyo ganahan kay kurong sa Baduha kay ni ang atong usa sa ato ang atong direktor, ang ato ang kauban nato nga si Sir Jojo Labella Napalik na. nagtan-aw karon. Yes. Welcome back, Sir, Sir Jojo Labella. Yes. May pila siya karong hapuna, pero Oo. naa siya nato kauban. Oo. Yeah, No habla Espanyol? Habla, Habla porque Espanyol. Abi man ako kuan ni uy. Si. Ay, si Ma'am Is, maday ni Abi man ako kuan ng ngano nagbisaya Lagi. man. Uy, ako no. Ay, man gud kuno kong Esther. nanindot ang imuhang aura karon mura kag kanang naa sa mga sikat nga mga telenovela sa cellphone. Sa Reels. sa Murag sim. lead actress. Yeah. Oh. Dapat ipalate mo sultihan na hi. Ay, Hi, anak. kanang giingon nila nga anak ako ng CEO. Ha ha ha. Okay, Yes. natay Ipaila, guest. Okay, sige June, ipaila ang atong bisita Yes. karon. Atong guest karon gikan pag sa ilaha from City Hall no. Talent ni sa ato ang Fiesta Bonanza nga niya gyud magpakita siyang dagway og talento sa pag-awit tungod kay usa ni sa member sa ato ang Fiesta Bonanza sa City Hall nga mo dalit sa kada tanang barangay. O karon niya karon si Mr. Yes. Mr. Makoy Ornopia. Albiche Ornopia. Hi everyone! Maayong hapon. Mayong hapon sa Dong. tanan. So may Kumusta? gusto. Mayong hapon na gyud ay. Oh, So, Unsa man eh? Unang first time ba nimo dinhi sa Oh, CCTN? first time kaayo. Okay, hasta diri sa Singit Cebu. Pero mga tahay gani siya kuya. o kani sa singer gyud na siya nya actor so isulti ang imong Sige, para na sige. makaka Oh, kuan kuan. nimo. Discover. Nag-start jud ko sa bata pa ko performing arts, so theater jud ko nag-start no niya. At the same time, singer, and the same time na yung mga events, Host pod. hosting sometimes if naikaya, hana lang. So, every time makaya na to if night time. Unya karon currently no connected with the Cebu City Yeah, government. Cebu City government, ang Bonanza. Oh. So, talent ko dito as of now, no? Pero na ako regular work, pero maupo na ako ang Sideline lang nimo. Sideline Side lang. hustle niya. So Yes. tangin ninyo sa mga fiesta dias mga barangay no tibuok Cebu kani sila mag fiesta bonanza mga kaubanan po nato sa radyo sa una ug sa Oo. diri sa CCTN. Ang iyong Kauban- Angay Sure. gini sila ikapasigarbo sa Si- Cebu City. Oh, yes ma'am. Yes. Ang imong manager mga kauban nimo sa Fiesta Bonanza sa City Hall. Shout out. Sila si Sir Marvin Layson. Sir, shout out sa mga kauban, no? Especially karon na sila show. sama sila ron? Karong gabi sa Tisa. Sa Tisa. Ay, sa hamon na variety pe. show. Night fiesta dito. no? Murag naa siguro niya. Any ka 24 kay kuan drama. Pero po kay sa tapita. Diha ka part nga Diha grupo. ako nga part sa Oh. drama, pero sometimes kuhaon ko sa variety show if walay singer, if kuwang og artist. Okay, Oh, mukanta grabe ka, versatile. Yeah, Asa sa yeah, ibutang. Yes, ma'am. So welcome to Sing It Cebu. And Yeah. Thank you, ma'am. Thank no, you. for gracing our show. Karon, laing graceful, Yes. Oh, beautiful, unya na mapasigarbuhon sa iyang pagsulob sa iyang t-shirt nga gikan pagyod Sa Roma. kaunahan. Hola! Aniya na lang sa iyang Si Rosalinda. Ito, si Rosalinda. Sa iyang awit, Man, I Feel Like a Woman. Yeah, si Miss Rochelle Borbajo. Let's go, girls. Coming out tonight, I'm feeling alright, feeling alright. Gonna let me out, wanna make some noise, really raise my voice. I wanna scream and shout. No inhibition, make no condition, get a little out of line. I ain't gonna act politically correct, I only want a good time. The best thing about being a woman
like a woman. Girls need a break. Tonight we're gonna take the chance to get her out of town. We don't need romance. I only wanna dance. We're gonna let your hand down. The best thing about being a woman is that prerogative to have a little fun, yeah. Oh, 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 it's only crazy. Forget I'm a lady. Man, shirts, shirts, skirts. Oh, 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 really go wild, yeah. Do it in style. Oh, 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 feel the attraction. Feel the attraction. Color my hair, do what I dare. Oh, 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 wanna be free, yeah. Feel the way I feel. Man, I feel like a woman. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Fun, fun, yeah. Oh, 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 it's only crazy. Forget I'm a lady. Man, shirts, shirts, skirts. Oh, 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 really go wild, yeah. Do it in style. Oh, 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 get the action. Feel the attraction. Color my hair, do what I dare. Oh, 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 feel the wild, yeah. Feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Oh, yeah. It's only crazy. Can you feel it? Come on, baby. Ooh, ooh, ooh. I feel like a woman. Thank you, Miss Rochelle Borbajo sa iyang Man, I feel like a woman. She really is a woman. Sexy She is. woman. So, muna Of kayo, man, course. feel like, oh, ako feel like a Ikaw? woman. Mao. Labi na magdubli ka raw. Oo. Sobra pas feel, Kuya Jun. So, nindot ang performance ni Rochelle Borbajo Of karon course. adlaw ano tungod Dahil gyud. T-shirt ba sa gikan Oh, sa mao. Nindot kay Europe. opening Ganado. number. Ano? Gikan sa tong sponsor. Full of energy. Yes. Inada Nindot din mo kayo. t-shirt sa Europe, no? Oh, Oh, Salamat mga kayo. gilak-gilak. Oh, Salamat. diba? Sir Jojo Lavella sa Thank you, tuang Sergio. Mm. Onya, Thank you, karon, Ken. ha? Unya, karon dito maglangay. Ato na pakantahon ang atong guest. Yes. Diba? Nya kani atong guest kay kauban benis lang Ami Filomeno. Bubiritay pud ni. Yes. Di pud ni kuan wa pud ni Kuan sa ni siya. pagpanagana. Actually, pag kanta niya ganina, nag-practice siya. Ning ko, wow, napakpak jud ko. So, karon Lagi. pakpak ko sa. Sayo ka na siya nag-practice kay nagadlawon kung kuno ni siya din matugtang Kuya Jun. Maong excited ka iming tanan ni Ana, among ihatag kaninyo no ang atong bisita karong hapon na alang sa iyang unang dalit kag ipasikat gud ni Miss Regine no, Asia Songbird Velasquez Alcacid. Nya ni ang iyang male version of Araw Gabi. Ni Ana si Makoy, Makoy Ornopia. Di biro ang sumulat na awitin para sa'yo. Para akong isang sira, ulong hilot nito. Sa akin pang minanang piano, tiklado'y pilit nilaro. Baka sakaling merong tuno, bigla na lang umusbong. Tungkol saan naman kaya awitin para sa'yo? Di biro ang gawing sukat, ang titik sa tuno. Sampu man aking diksyonaryo, kung ang tugmay
tiwasto. Basta't isipin di magbabago, damdamin ko sa iyo. Wow. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan man magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Biruin mong nasabi ko ang nais kong ipahatid. Dapat mo lamang mabatid laman nitong dibdib. Tila 10 awitin ang natapos kong likhain. Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at dinggin. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan man magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Wow. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan man magpunta. O araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Oh, oh, oh. Yes. So anak gid araw gabi. So ing ana ang mga feeling June basta ma-in love ta kinahanglan maghunahuna ta niya kuan walay oras. Mao ba? Nakabantay ka sa iyang Char. tingog day. Mm. Kuan siya pang modern siya. Yes, for Yeah. R&B, mga nay mga Yeah. touch of mga JR, kanang mga Correct. Chris Lawrence, mga ana unya. kuan, Soothing Jud. ka. Di Ayo mo yan, kanindot yung may tingog. mga tang taganaga biya mi. Oo. Siya uling ako. Yeah. Bila ko kanipaan ka. Hala pa ni mo ka-dress June. Oh, mulupat mo si Mabsahay. Shout out sa nang taga-naga no, ang atong kauban karon nga taga-uling ni siya si Yes. mga alpit siya nga apelyido taga-naga ginasiya mo mga silingan sa una. Unya akong i-greet og happy birthday to Direct Esther in Hambre Maribaw nga nag-birthday gud karong adlaw. Happy birthday, pala ka Direk! Esther. Oh, yay. Sa belated happy birthday po sa akong attorney nga attorney Junie Omega nga nag-birthday ni atong pizza 15 nakakaon jud og inasal. Wow. Thank you attorney, salamat. Og sa mga tanang nag-birthday ining buwan sa July. Oh. May mag-shout out ko sa akong Yeah. mga fellow parents. Ganina, nag-PTA meeting me, nag-election me.
o ila akong gipili sa mukha, oy ngayon ko bagmuson ta ko, ila Wow, akong gipili, ito. oy. Okay, ako lang i-greet si Mami Grace, si Mami Lucy, si Mami kasi pa mandoy daghan kayo sorry kaayo. Sorry na lang next time. Yeah. Yes. Oh, muse na dayon ka. Dili gyapon. Adig Di hapon. officer gyapon. President, ala press. Oh, Basta mga gwapa, gina ka nagtanaw ko sa TV karon ang imong naong ba? Aha. Kung nagkuhan ko kayo sa mga AI. sige, pusla naman nga ato na ng hisgutan. Ganina, Guwapa kayo. niangko na lang ko nga ako unta to ang mother ni Ah. Cinderella. Ah. Unya paglingi na ako, ko stepsister ako. Dara jud ang mother sa akong kilid. So dara jud ang stepmother nga bro. Dili jud ako Himo stepsister. na ko na yung Disney princess. Disney princess ka karon ha. okay. Walay mo ilog sa imuhang papel karon Disney princess. Di dalim na limuot pini akong sulod. Nakini karon. O karon, o kani sa siya. Labaw ni siya. Twin sister, akin na step sister din na to. Stepsister, oh, Yeah, kami. stepsister. So, mag-usap tagi sa Grisela ron ha. Hindi matin, mahuna-huna tagko niya. Oh, pues, ansa man na. O, kani, mauna siya, ludi sa dis na ako siya sa kabugnaw tingog niya. Kabaw ba ka, June, nga, once mag-recording na gani mo, ingon di ako kauban, mo ginhawa pa daw siya, kay taas ki siya hangin. Oh, niya, kuan sad ka na. Very sweet, beautiful, Yes. og nasayo na ang lahat. Oh, ikaw na tanan. Ito. Ni ana ang maanyag nga si Inday Marion Matet Kabudlan sa iyahang We Could Have It All. Yes. Tumble like a weed in the wind, or we could scatter like the leaves in a storm, or we could stand like an oak and laugh at the joke that the love we had is gone. We could buckle like a bridge made of tin, and we could shatter like a house made of glass, or we could stand like a rock and weather the shock and try to make it last and give each other love every day. A little goes a long, long way, and we could have it all, and we could have it all again. We could crumble like a castle of sand and fade and wither like a rose on a vine. Or we could stay with the dream, though lost it may seem, and try a second time and give each other love every day. A little goes a long, long way, and we could have it all, and we could have it all again. We could have it all again. You stumble and you fall, you're out of your losses, you gather your forces and you try again and give each other love every day. A little goes a long, long way, and we could have it all, and we could have it all again. We could have it all. We could have it all again.
Pakpak yun si Rosa yun. si- Pag anak dyan niya nga ka ng a little, anak dyan ang Rosa, a little go, anak dyan siya with feelings siya. Nakinumdum ko anak niya nga na siya commercial, I don't know if gatas, di ba? A little goes a long, long way. Pero siguro karon murag bagay siya sa foundation. Kay gamay naman lang anak. Oh, little Ah, yeah. Murag goes kape a man long- siguro, day. Oh, kape di ay. Kape, yeah. So? Wag hapo siya natunong eh. Pero basing matunong na ta sa pagbalik sa Sing it, Cebu! Sing it Cebu, sing it Cebu, lift it higher, let it ring true. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sing it Cebu, lift it higher, let it ring true. Alright, welcome back sa Singit Cebu. Kay bao kagipanghangos ang mga tao tungod sa naulala sila inalipay jud may kay nagkuan magumi sa among mga pasalubong fresh from Kuan Good Europe, no. Thank you kayo once Sir again. Jojo Labelia. Siyempre ninyong tanan nga nagtanaw nato karon sa atong official FB page no sa CCTN 47 ingon man sa atong YouTube channel. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw unya do na may mga request sila comment lang kay amo gyud ang timan-an ha ug amo gyud ang pagkakantahon ug Oh, yeah, shout pagkatun-an. out to Ami Filomeno nagtanaw sa atong Facebook Live. Hello, Miss Ami Filomeno. Unya magpasalamat sa Kuinday, of course sa MJ Recording Studio Productions gabi nalingaw jud sa amo ang mga chika-chika dito da Chika Doras. Gabi, thank you so much Michelle Nolasco sa MJ Recording Studio diha sa Maylawaan, Talisay. Thank you so Guwapa kaayo sila. much. Og atong pasalamatan Inday ang ato ang sponsor labi na gyud sa nakabusog nato nya day ninikaon nato sila pagkaon na ma-power na din tano. So daghang salamat to Lourdes Gomez Food Product and Catering Services nga namahimutang sa Labangon. So atong pasalamatan si Ma'am Lourdes Gomez og si Gigi Bontilao. Og sa Cine Cebu, sa inyong mga fiber internet needs, hala, kontak lang atong mga technicians, no? Ang atong mga authorized nga technicians sa Cine Cebu. Magpataod naman
mo kay wagyoy kuan sa di ko na sila mo balibad ha. Aha. Diretso na silang tao doon yung doon na may mga problema. Yes. Inyo dayong matawag sa ra kaayo. Oh, katkato na ni Jun Villarte dito. Unya, before anything else, I would like to say thank you to the sponsor of my outfit. Kani gikan ni siya sa kuan, sa kani ubos, gikan ni siya sa Bellas Collection og akong shoes. Gikan ni Miss Belia Obensa sa Bellas Collection na pa mi part 3. yung part And then 2 pa lang ni ha, shirt lain-lain of ni. course from Roma no, ang bugira gikan sa Europe. Ang akong sanina gikan sa USA, ang akong shoes gikan sa America, ang akong Jo. shirt gikan sa Europe. Sino ka sana dyan? lang. Sino ka? Attitude lang. Thank you po bitaw Ma'am Belia Obensa nini nga tong OOTD from head to toe gyud ni siya. Yes. Sige karon oh. Karon kani lain gud Wa siya. kay nagipangindaman nila. Mo na ni siya ang duet sa daughter and stepmother. Kay para di ko maan nga ko stepsister atong ko ano. Disney princess Kay Cinderella at man, stepmom. Disney princess man mo kanta o niya. Atong paminaw kay nindot kay ni siya mamanghag na ning mama ron. Okay. Atong paminaw. Ang AI o ang murag AI. Ay gihapon ang usa kay di man katuan. Okay, June Villarta and of course Miss Esther Ingreso sa ilahang Blue Bayou. I feel so bad, got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou. Where the smoke's and fun, and the world is mine on Blue Bayou. Where there's fishing boats, there's a sound of love. If I could only see this familiar sunrise, the sleepy eyes, oh happy I'd be. Gonna see my baby again. Gonna be with some of my friends. Maybe I'll feel better again on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. The sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou. Where the stars are fine and the world is mine on Blue Bayou. Elizabeth Ramsey naman. Where the sparks are found, there's the sound of love. If I could only see that familiar sunrise, the sleepy eyes, oh happy I'd be. Once upon a time, there is Cinderella. Far, far away. This is my stepmother. The wicked stepmother. Oh, that boy of mine, by my side, near Sailor's moon and the evening tide. Oh, some sweet day can take away this hurting inside. My heart never be blue, my dreams come true.
kasang Blue Bayou ni Kuya June Villata Taasa, o Ma'am oy. Easter Ingreso. Sa may kasulti ato dong Makoy. Grabe nindot kayo. Grabe ang high pitch ato. Di ko kaya ato. Bisa unsa nga range ani Grabe, wa what a gyud beautiful, kaya, no? what a beautiful combination Oh, talaga. mga good. Nindot kayo. Sige, basta ikaw dadong dudo kay mga pa-shout out. Sige, Oh, karon na na shout out panahon. di ay. Shout out ako kong Paris na karon sa balay. Charlene Claire, shout out. O sa ako mga ginikanan. Salamat. Hello, mga ginikanan, ug tanang mga ginikanan ug mga anak nga nagtan-aw nato karon, daghang kayong salamat ninyo tanan. Karon dong nga ato isunod no, lain na pud nga awit nga kana siya timeless classic pud Oo. ni Lionel Richie nga Peace. Nga pagkakantahon. Nindot kayong quality sa voice ma'am kay ko. Nostalgic kay paminawon. Nostalgic. Unsay nostalgic Kuya June? Actually, the spelling is not clear, but I can relate. Nostalgic. From the nose of... Oh, nose o metal. nose. Kauban si Chick Koy. Hindi, karon bitaw pagkakantahon ni Miss Rochelle Borbajo kining nindot nga Stuck on You. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. I'm stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like me could wait a man like you. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow. And I know just where I'm going. I packed up my troubles and I've thrown it all away. Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Yes. Duta, gid. Oh, basta Stuck on You by Lionel Richie. Pero ang kuha na to, Stuck sa kita, ha? ang iyang, Stuck dito sa ang iyang ending, oh. version is pang babae, no? Yeah, female. female version. A female version. Nagtupad na gyud taon. Ay, ang mga... At ang iyang mong bagong salida. The Disney Princess with the Silik. Stepsister and the Wicked Mother. Mayo. Yes. Okay, dito maglangay. Ato ni hatag ato sulod Yes, nga mo yes, yes. awit karon.
gikan gini sa ato ang ilaha. Sa ato ang nila, ha? Ang atong bisita karong hapunan. Sa nindot ikaduhang kini ang dalit. kanta, Tagalog song. Nindot na siya ang kuan, yung version. Oo. Kadugo ko ganina, Ah, na siya ma'am. giusab nga kuan. But very nice. Sige, ato day So let's paminaw. welcome Makoy or Nopia sa iyang handog. Handog. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit malamang sa isang awitin. At parang kailan lang halos ako ay nagpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais ko kayo ang handugan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Wow. O, diba? Dahil sa ganyang kanta, Nindot kayo, parang no? natanggap ko at nagiging masaya ako magiging matanda. Ang galing mo pala I don't know how to magtagalog. explain because magaling lang ko sa Yes, Tagalog. nito siya ikantag reunion ba? Muro makahilak yung tag popcorn. Oo. Nice po kapag kuan. Yes, Nindot yung Pagkaawit reaction. dodong Makoy or Nopia. Thank you. Unya, te, mubalik pa ta, ha? Dinhi lang sa Sing it, Cebu! Sing it Cebu, sing it Cebu.
Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home, broadband internet, bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Yes, balik tayo din sa itong Sing It Cebu. Yes. O karong may kayo na, ikatulong parte na yan nato. Yes, this is the third part. Oo. And then, before everything else, we would like to thank everyone behind Yes. behind this camera. So, atong unahon, si Atong direktor. Director Jurex Oh. Bidad. Yung mga cameraman, si Dave Samaco, si Neil Cabarles, Brian Incorporado. yeah, and who else? Of course, ang pagwapa nila sa ako mga twin sisters. Yes. Si Ferdy Katubay. O nga itong amigo nga Si abdi Matmat. kayo. Si Matmat nga nasa TOC. O Anana Deres Pero, Matmat neto niya. bang siya? O si Mavel nga nasa TOC o si Inday Lopez. Inday Lopez. Ato pasalamatan sila labi na gyud ang ato ang live audience karon nga si Sir Si Chucho Jojo Lapidia Labella, nga pinahinanok dito sa iya, mga damunggo. dili pa siyang pakita sa television tungod kay gikan pag isa sa Europe. Yeah, dili pa, nanimaho pa siyang Europe. Kanya pasalamatan po nako ang ato ang Ma'am Lourdes Gomez, ang atong Lourdes Gomez Food Products and Catering Services nga mo ginag-sponsor sa ato ang mga pagkaon karong adlaw diri sa atong Sing It Cebu. Thank you Ma'am Lourdes og ni Ma'am Gigi Buntilaw. Of course. And thank you to Cine Cebu, ang atong #1 nga internet provider og na cable TV. Nya pasalamatan po nako ang akong amigo nga nagtan-aw karon si Ma'am Glena Gutierrez nga nas Don Pedro Cuy, mga Gutierrez family. Hi, hello, salamat kayo sa inyong outfit nga gihatag labi na sapatos. Thank Of course, you. I'd like to thank my dear sister for this Calvin Klein outfit, kining blue. Ang ay rin kanta parang pang blue ba yun siya. Yes. Yeah, onya, ato sa Yeah, lubon si onya. Makoy. Si Makoy. Siyempre, naapo ko'y pasalamatan. No? Dili po tugod ni Ate Ami, no? Filomeno nga. Wa ko diri. Oh, thank you kaayo, ate. Imo jud kong gi-invite, no? Ug siyempre, pasalamat po ta sa mga nananaw karong kahapon nun, atong sa karong hapon na, siyempre, ara may station lang mo. Yes, ang city government nimo. Ang city government po di ay ang Bonanza nga group, no? Ang barangay Fiesta Bonanza di ay atong akong i-shout out ako ang mga Lights Entertainment Production sa City Hall. Yes, ang ato ang mayor. Mayor Nestor Archivala. Yes, pirmahan na ginamo among koan. Ang mga masulat Yes. na diya. And lastly, I'd like to shout out to my friends, Mary Grace Manatad, Emilio Cadalzo, Lucy Bauer, Yan Rodriguez, Jasmine Abtinala, Ann Ebarola, Golda Agas, Bim Espina,
Korea Roleda and Patty Rivera. Thank you very much and hi. Yes, ug nga to ang Sinisibu nga tin-aw kay nga to ang internet, ang ato ang Sinisibu. Yes. Ako naman nagsulti kanina. Yes, it's very Yes. tinaw, you know? Unya ka mga Mother igala. Di ta maglangay kay ang akong friend nga nagtanaw karon na sa Houston, Texas si Gigi Coca Barnes. Hi, hello nga to the Fame Philippines. O karon kaning kanta abi nimo. Gi-request Very gani. requested song ni siya. Unya kani request giri sa akong amigo sa akong idol gyud diri sa mga media no. Kanang mga media ba? Oh, si Dante Luzon nga mo nag-request aning kantahan. Sir Dante Luzon, Kabugtag yeah. today sa Idol gyud ni nako si Idol. labin ang tingog ani voice quality pa lang daan 100%. Bariton kayo. Yes. God. Grabe. Tungod aning kanta ha, medyo Manyagit, di ba na silang duha unya? Ba't kuyawan ko ano nila mga kani sila si Celine Dion man ug si Barbara Streisand man eh. Streisand. Stress. Streisand. Oh, I was not there in the country, but I'm in the Philippines. The pronunciation is very, you know. Okay, requested song sa ato ang friend nato nga si Sir Dante Luzon, ang Tell Him. Tell him. Tell So him. let's welcome Yes. sino sila? Twin Mga sister. stepsisters. Rochelle and Matit Kabudlan. Matet. I'm scared, so afraid to show I care. Will it think me weak if I tremble when I speak? Ooh, what if there's another one he's thinking of? Maybe he's in love. I feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. Hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch him with a gentleness you feel inside. I feel it. Your love can't be denied. The truth will set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Ooh, I love him. Then show him all the much I can be sure. Hold him close to you. I don't think I could endure if I let him walk away when I have so much to say. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. Hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Love is light that surely glows in the hearts of those who know. It's a steady flame that grows. Whoa, whoa, whoa. Be the fire with all the passion you can
Wow! Grabe, uy, kanindot. Grabe. Muna mga ingon diha, kanang mura sila sisters, pero ako rin sila mga stepsisters. Yeah. Mura tinananaog ko ano, international nga concert ba? Yeah, Grabe, kanang uy. murag nangita Got Talent. Yeah. Yeah, mas natin Grabe. nito. Ni ana na ko atong kuan katong Golden Buzzer. Gani. Yes. Yeah, and then ato sa palingkuron, let's have them Yeah. here Relax, because relax, I'm so proud of my stepsisters. Pareha sila na mga tisay. Oh, mura mga AI. According to Sir June. Alang AI na di ay. Lagi mo na uso Thank you, na siyang Ma'am AI. Aha. Oy, thank you so grabe. much sa nag-request unya. Tungod ana akong i-shout out si Harvey Lobas, nagtanaw siya sa kuan, nag-hi siya sa iyahang kauban no. Hello Harvey, ang atong kauban sad sa NBS no, sa atong mga drama diha sa JRM. Yeah, JRM Drama Production. Production. Oh, ninot kinaya ko mga Sir tapad. Lang, Ay, Jojo Alegre Boron, ug tanan Ay, hello. kauban, no? okay. And before that, kanang naay ni request nga ipasalamat ng Junato ni. Hindi na siya kanang request because siya yung nagda sa ato ang CCTN. Si Tatay, Tatay Dodong Limchua, and si Nanay Diana. Thank you very Hello, much. Tatay Nanay, dagang salamat. Sige, karon ato sa ning pasalamatan kay kung wani siya di ko ni ma. May mga aligre. Lingaw no, aligre nga atong programa. Ganina natangtang yun ang ako mga kapilukan to kasi yung katawa. Usag seryoso mamis, ambot oy di man gyud malikayan, ambot gyud unsay naagid ani niya ha, kuya. June Villarta. Chere na karapatan bisag unsa pa yang outfit unya unsay panulti unsa ra. Wala ra joy mahibos. Yeah. Bitaw oy, so karon ha? Katapusan Ah, dahil. yes, yes, okay. Oh, siya si no, Dagang ready na salamat sa kay iyang siya. sponsor, ha? Oh, gikan na ni Glenna Gutierrez ang iyang moschok, ang iyang Tata. outfit ug iyang color orange, pongkan na shoes. Oh, sige, karon ikaw na Kuya June Villarta sa iyang Hello, Dali! Hello, everybody. Well, hello, darling. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, darling. I can tell, darling. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying while the band's playing. One of your familiar song from way back when. So, golly gee, fellas, fine girl, MTD, fellas, Dolly, you'll never go away again. Around the world, I've searched for you. I've traveled on when hope was gone to keep around. I knew somewhere, sometime, somehow, you look at me and I will see the smile you're smiling now. It might happen in country down or in New York and Gay Parade or even London town. No more will I go on around the world, for I have found my world in you. Cha-cha! Yeah! Yes. It might happen in country down or in New York and Gay Parade or even London town. No more will I go on around the world, for I have found my world in you. All of me. Why not take all of me? Cha-cha! Can't you see? I'm no good without you. Take my lips. I wanna lose them. Take my arms. I never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on dear without
me. Ooh, cha-cha. Swaying, cause the band playing one of your favorite songs from way back when. So take her up, fellas, find her an empty love, fellas. Dolly, you'll never go away. Dolly, you'll never go away. Dolly, you'll never go away again. So, Wow. Dolly will never go away. Yan na yung gikuan gyud kanang mo na to siya medley na gyud to Hello, siya Dolly. around the world. Uy, kanindot ana mag around the world no. Pero sa dili pa at usa pa salamat nga mong tanan nga nagtan-aw so niana gyud sa katapusang hugna ning atong programang Singit Cebu. Of course daghang kay salamat kanimo Makoy. Makoy, Dong. Daghang kay Balik-balik salamat sa sa ulitin ha. Oh, nya. Okay kayo. Magkita-kits ta puhon. Maghuwat na ako sa Oh. invitation. Ay, Naman. okay. Sige, thank you ninyo. O kita-kita tapuhon sunod Sabado din hilang sa Singit Cebu. Alas 3:30 ha. Ang hangtod alas 4:30 sa hapon sa CCTN 47 o sa CCTN 47 official YouTube channel. Yes. O karon, amo na sa ning kantahon ni kay mo siya nag-trending ron. Mo na siya in karong panahon na unya. Atong immodal. Yeah, nya. Hinaot pa nga ma-perfect na to ang kuan hang stepping ha. Kita oy. Kuan lang mo man among version. So mo ni siya labi na gyud kay kuan by ani choreograph by June Villarta. So at least natay mabasol kung magkayagaw ba. Yes! Oh, nya. Oh. Nga, pasalamatan na itong pag-usab, no? Si Sir Jojo Labella Yes. yes. atong pasalubong from Europe. Europe. Yes. Nay taga Roma, nay taga Italia. Oh. Unya diin man ni siya. Labi ko glawas karon hulma kayo. Unya, hinaot pang igtanaw niyo mapa. Lala mo. Yes. Let's go. Buhaton. Okay, para kaniyong tanan. Okay, ako hatag kaninyo. Yes, kang ato ang finale song sa atong mga friends kaya nga tanaw karon ang ato yung mga sikat karon nga mga kanta nga way lain ang ato ang mga friends nga kung sikat kay nga kanta nga ulala nga pagkakantahon sa ato ang Teen Girls mo atong finale karon. Yes, nya ato pasalamatan ang nagtanaw. Nag-andam na sila, mag-costume din na sila o karang uniform. Oh, yes. Nya inyo makita nga natin mga gwapa diya karon nga. Shout out sa ko sa kong amigo karon nagtanaw karon labi na si Banji Taburada nga na, uy atangi di ninyo ha nga naami diya sa Casino Filipino Waterfront kada Biyernes May alas 5 hangtod alas 8 ang Dungjunglaw mga awit Binisaya with June Villarta tanaw mo dito adto kada Biyernes lang mi diya sa Waterfront. Alright, Yeah, ikaw? yes. Siyempre, ato pasalamatan gihapon ng ato mga viewers for tonight. Yes. For karong kahoy po kahapon noon di ay no, siyempre. O di daghan na tag mga viewers Uy, labi gihapon. ng Taganaga. Taganaga. Nangatol na gani ko. Kaluparon ako. Oh, nga mo ang mga kababayan diha sa Naga. Yes. O karon ato na yatag ang atong Ulala Girls. Ay, tatabakpakan. Rochelle, Esther, and Matet. Mapapaulala, mapapaulala sa giling ko. Dong digi 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 dong digi 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 dong digi digi ding dong. Dong digi 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 dong digi 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 dong digi digi ding dong. At ako pinili mo, matutupad pangarap mo, Sinta. Sinta. Pag ako pinili mo, lalabas aking ganda. Ganda. Pag ako minahal, bubuka ang bulaklak. Pag ako pinili mo, katawan ko para lang sa'yo. Para lang sa'yo, ang hiling-hiling ko. 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 Mapapaulala, mapapaulala
Tungod sinta. Sinta. Ako pinili mo, lalabas aking ganda. Ganda. Pag ako minahal, bubuka ang bulaklak. Pag ako pinili mo, ang katawan ko para lang sa'yo. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. 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 Mapapaulala. Mapapaulala sa piling ko. Hanap kong pagmamahal na magtatagal. Ikaw na ba? Tadhana ba? Sa puso ko. Ay, 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 ay. Dong, digi, 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 dong, digi, 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 dong, digi, digi, ding, dong. Dong, digi, 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 dong, digi, 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 dong, digi, digi, ding, dong. Mapapaulala. Mapapaulala. Your song! Your music! Your listening pleasure! Sing it! Salamat hangtod sa sunod Sabado magpapaulala na punta. Sunod Sabado same time dihilang sa CCTN Channel 47 dihilang sa Sing It! Dong digi 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 dong digi 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 dong digi digi ding dong. Thank you! Thank you! Salamat!